Things I never had until I moved to Indonesia. Okay, what? Apakah dia? Ну что, guys, 8 часов полет. I come back to Jakarta. Yes. Welcome back to Jakarta. Jakarta, Bundaran HI, ketemu sama Jakarta Bundaran lagi. HI. Saya selalu senang di Jakarta. Kenapa? Halo guys, balik lagi di channel paling rame sedunia. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang bikin netizen bingung tapi juga bangga. Kenapa banyak bule selalu happy dan bahagia banget setiap balik lagi ke Indonesia untuk kedua kalinya? Awalnya mereka datang cuma penasaran, Indonesia itu kayak apa sih? Setelah masuk mereka susah move on dan nangis ketika meninggalkan Indonesia, dan selalu happy ketika balik lagi ke Indonesia. Banyak bule bilang kalau Indonesia itu punya suasana yang bikin hati adem. Mau ke pantai, indah. Adem Naik banget gunung, gitu. keren. Masuk warung kopi. Tahu-tahu ngobrol 3 jam sama bapak-bapak random. Mereka bilang setiap balik lagi ke Indonesia rasanya kayak pulang ke rumah sendiri, sulit Pakai dilupakan. sarung, guys. Ibu bule ini bahagia ketika dia tinggal di Indonesia. Dia sampai bandingkan dengan negaranya di Amerika. Waktu di Amerika mau perlu sesuatu jauh, mau beli sedikit saja, harus berpuluh kilometer untuk menuju supermarket terdekat dan harus pakai mobil. Tapi di Indonesia, semua dekat apa-apa bisa pakai motor. Orangnya ramah, mau ke salon pun murah. Ibu Amerika bernama Joy ini happy banget tinggal di Indonesia bisa slow living. Pagi-pagi nyuci piring sambil nyanyi, melipat pakaian anak, abis itu nyapu rumah. Aduh, pokoknya jadi emak-emak Indonesia banget katanya. Mama Indonesia ini Baru bahagia saja 2 setiap jam sampai harinya. di Lombok, Mbak Bule ini sudah jatuh cinta pada kota Lombok. Gimana setahun ya guys? I've literally been in Kuta Lombok for like 2 hours and I love Kuta Lombok. Oh my god, this is exactly the type of place I've been looking for. I've been here 2 hours. I've already had such a good meal, had such a good time hanging out with the owner of the restaurant I was in. Made friends, had a great meal with them. I'm going with my Padahal baru 2 jam, guys, jalan-jalan di Kuta Lombok. Dia merasakan bahwa inilah tempat yang dicari-carinya, begitu ramah sekali di warung makan gitu kan. Dia merasakan begitu, ya baru 2 jam ya merasakan begitu bahagia banget. Masya Allah. hostel worker to his village tomorrow morning. Like, what? To meet his family, have lunch in his family's house, and have coconuts, and then just this is everything I've been wanting. Ini yang Why sangat-sangat do I dimaukan love katanya. coming back to Indonesia? So I've been in Turkey for a week getting a hair transplant. Check that out. And to be honest, you can really notice the difference between countries by your experiences at an airport. The Turkey airport was rough and tough, to be honest. The smiles weren't there. The immigration workers are just scowling at you. You know. To be honest, it just reminded me of when I lived in Europe 12 years ago. It's like, oh yeah, great, I'm in Europe again. As soon as you return to Jakarta, you breathe in. You breathe out, relax. Well, you don't do it outside the airport. The air pollution's obviously terrible. But at least in the airport, you can just relax and go, you know what? This feels like home. The airport workers are polite. The laid-back calmness of the Indonesian traveler just walking around. It's incredibly endearing. For example, the Grab kiosk. You know, you book your Grab and then the lovely lady at Grab offers you some help with your bag and the man picks up your suitcase and puts it in the car. If you've been around the world, it doesn't happen in every country. This is a very unique, beautiful thing to be a part of. Listen, there's many things Indonesia does not do well. I'm the first person to tell you. But that welcoming, friendly, and relaxed feeling that you get when you come home is something that no country can beat. They can match, but they can't beat it. Do you get this feeling as well, or am I just high on Indonesia? Comment below. Mereka bilang baru turun dari pesawat dan masuk bandara saja, suasananya sudah berbeda. Ada senyuman, ada sapaan. Bahkan petugas imigrasi pun sering terlihat ramah dan membantu. Itu hanya di Indonesia. Kalau ke negara Eropa atau negara lain, petugas saja merengut. Ya kan kalau kita di airport, kalau kayak di airport Arab gitu kan. Pokoknya mereka itu mau senyum-senyum ya. Kalau kita tuh senyum sendiri kayak orang orang gak bener aja kok kita suka senyum gitu kan, tapi pegawai imigrasi yang bertugas di situ, orang-orang Arab itu gak mau senyum. Kayaknya mahal senyuman mereka. Tapi kalau orang-orang Asia terutamanya memang kayak senyum. Justru itu banyak antara orang-orang Asia ini kelihatannya awet muda tahu.
Karena tuh selalu senyum karena urat-urat pipinya semua udah exercise every day. Alhamdulillah ya kan. Masya Allah, ini antar perbandingan yang dibuat oleh para bule yang datang ke bandara aja udah feelingnya itu kayak balik ke rumah sendiri gitu kan, disenyum-senyum sama family sendiri, disambut aman, nyaman, ya kayak hangat banget sambutannya gitu. Ini baru di bandara ya, masih lagi, belum lagi keluar dari bandara. Tahulah kau betapa bahagianya, nggak mau pulang, nggak mau pulang bule-bule ini, Masya Allah. Lanjut aja. Banyak turis membandingkan pengalaman itu saat datang ke beberapa negara di Eropa atau tempat wisata Tuh, lain tengok yang terkenal, senyumnya. di mana Ih. mereka merasa orang-orang lebih cuek dan tertutup. Lalu, soal makanan, ini juga jadi alasan terbesar kenapa banyak bule susah move on dari Indonesia. Aduh, sate Okay, guys. so being back in Indonesia here has been so wild. The moment you step outside, there is food everywhere. Left, you got bakso. Right, you got nasi goreng. Then you've got straight ahead selling chicken Oh, satay at a mashallah. price so cheap, you start questioning capitalism. And the best part is you have options. Feeling fancy? You got sushi, steak, Korean barbecue. You can pretty much just sign your life savings away. I mean, if you're feeling broke, no problem. You got meat iron for 12K and suddenly you're full and happy. If you're feeling spicy, you've got rendang, sambal, and also ayam geprek. And if you're feeling cute, you got boba, ice cream, dessert, matcha, cake, whatever TikTok tells you to crave. And then there's the Indonesian classic, mau makan apa? Terserah. 20 minutes Mau of scrolling makan apa, grab food terserah. later, ya udah deh, nasi padang. It always concludes to nasi padang. Eating here isn't just food, it's a lifestyle, it's a sport, it's a relationship. Because one thing about us Indonesians, we don't play around with food. We plan breakfast while eating breakfast. We talk about dinner at lunch. We travel 45 minutes in traffic just to try a martabak someone on Instagram rated 8.9. Tuh It feels so masalahnya. amazing having so many options, so many flavor, so many craving fulfilled. It hits different. That is one thing that I realized about coming back in Indonesia, from making every meal feel like a treat, for making every hunger problem a happy confusion, and for making me gain weight, but like with zero regrets. One word for Indonesia. Gain weight with zero regrets. Nggak nyesel dia tambah berat badan karena makanannya itu enak banget. Nah, itulah maksudnya kan. Dan katanya masih tengah lagi makan sarapan gitu. Udah bincang makan tengah harinya apa gitu. Makan siangnya apa. Sedang makan siang mikir makan malamnya nanti apa gitu. Udah mikir-mikir ya planningnya meal planningnya udah ada sebelum tiba waktunya. Itu karena terlalu banyak option yang harus dipilih itu. Itulah kekayaan kuliner Indonesia. Amazing. Oh, what's your name? Tillman. Tillman. What made you decide to come Tillman. to Indonesia? I was in Oman with some friends for a fishing trip, and that's when Dubai got attacked. I live in Dubai at the moment. And then instead of going back to Dubai, I said, okay, let me go somewhere else to see how the situation will develop itself. Yup. That's why I've been here now for roughly 3 weeks. So something special about Indonesia that you think you never get in other place? The genuine niceness of people, whether it's people that you meet on the street or people in the restaurant, everyone's actually genuinely nice and they want to be nice. Not because Genuinely, they're looking for aslinya memang monetary bagus. compensation. Do you think Indonesia is a budget travel for everyone who want to come to travel? Yeah, I think it's very budget friendly. I course. mean, look, Canggu especially now, it's more expensive restaurants which are nice, but you can do Bali, Canggu, rest of Indonesia on a very low budget if you want. Nah, itu aja kita lihat bagaimana pengalaman para bule ini yang udah pertama kali datang ke Indonesia itu kayaknya kayak wisatawan biasa aja gitu kan. Mau melihat-lihat dulu kayak gimana. Tapi akhirnya apabila mereka balik lagi ke Indonesia kayaknya mereka itu wah, haru banget keadaannya. Kenapa? Karena kangen banget sama Indonesia, sama makanannya, sama orang-orangnya. Mereka itu balik lagi ke Indonesia pastinya. Dan ada juga yang berkongsi pengalamannya baru 2 jam padahal 2 jam sampai ke Kuta Lombok, tapi udah merasakan bahwa inilah yang dicari-carinya selama ini. Nangis dia, haru gitu kan, karena diperlakukan dengan sangat baik oleh masyarakat di sana dan diberikan senyuman yang begitu manis sekali, seikhlas hati mereka gitu kan, menganggap mereka itu kayak keluarga. Dan ada juga yang berkongsi pengalaman
berada di bandara aja udah merasakan pulang ke rumah sendiri gitu kan, karena disambut dengan begitu hangat, dengan senyuman yang ramah sekali, dengan pertolongan yang diberi pasti saat memerlukan pertolongan diberi dengan penuh keikhlasan gitu, penuh dengan kehangatan, dan dibikin inilah antara momen yang bikin mereka tuh kangen banget sama Indonesia dan balik lagi ke Indonesia gara-gara kalian ini, teman-teman As di channel ini, orang-orang Indonesia nih yang bikin kalem banget mereka itu untuk balik lagi dan terus rasa kangen banget sama semua yang ada di Indonesia. Pelayanan masyarakatnya gitu, kehangatan sambutan kayak menyambut keluarga sendiri pulang, kehebatan ataupun kepelbagaian kuliner yang bisa membuatkan pengalaman lidah yang tidak bisa dinikmati di tempat lain, kata-kata mereka itu kan, dan mereka merasakan begitu senang banget di Indonesia. Kalau menurut teman-teman As, ya antara semua yang telah dinyatakan oleh para bule itu tadi, ada nggak lagi keistimewaan yang punya kalian yang masih belum didedahkan oleh para bule itu tadi? Sila tutup komen di bawah di ruangan komentar supaya As juga ini bisa tahu nih apalagi istimewanya teman-teman As di Indonesia ini, atau apalagi yang istimewanya secara keseluruhan tentang Indonesia. Itu komen di bawah. Ketemu lagi live video. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.